کیا آپ جانتے ہیں کہ اس گلاس پانی کی قیمت کیا ہوگی؟ بنگلورو میں ہر سال موسم گرما میں اس گلاس پانی کی قیمت نہیں رہتی، بلکہ یہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ نبی کا فرمان ہے کہ اگر آپ جھیل کے قریب میں ہیں تو پانی کے استعمال میں احتیاط برتیں۔ بنگلورو میں آئے دن پانی کی شدید قلت کی وجہ سے لوگوں کو کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ چلیے جانتے ہیں سالار کی اس اسپیشل رپورٹ میں اس کے وجوہات کیا ہیں اور اس تعلق سے کیا کچھ معلومات ہمیں جاننی چاہیے۔ چلیے جانتے ہیں سالار کی اسپیشل رپورٹ میں۔ بنگلورو شہر میں ادھر کچھ دنوں سے پانی کی قلت کی وجہ سے حکومت کو مجبوراً ہنگامی اقدامات اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ جیسے حکومت نے نہ صرف تمام آبپاشی اور تجارتی بورویلز کو ٹیک اوور کیا ہے، بلکہ ہر نجی ٹینکر کی رجسٹریشن کو بھی ضروری قرار دیا ہے۔ بنگلوریئنز نے بھی ذمہ دار شہری کے ناطے خود پر اور سوسائٹیز میں ایمرجنسی میجرز نافذ کیے جا رہے ہیں، جیسے کہ گاڑیوں اور بالکنیز کو نہ دھونا، نہانے کے لیے صرف آدھی بکٹ پانی کا استعمال اور ہاف فلش وغیرہ کی ہدایات دی جا رہی ہیں۔ بنگلورو میں پانی کا ایسا بحران پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، نتیجتاً انتظامیہ اور لوگ کشمکش میں مبتلا ہیں۔ سینئر جرنلسٹ ناہید عطا اللہ لکھتی ہیں کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ تیز رفتار اور بے ہنگم ترقیاتی کام، شہر کے قدرتی آبی ذخائر کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا ہے۔ حالانکہ اس مسئلے میں شدت مانسون کی ناکامی کی وجہ سے بھی ہے۔ کرناٹک کے ڈی سی ایم اور بنگلورو کے ترقیاتی وزیر ڈی کے شیو کمار نے بنگلورو واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ کو شہر میں تمام آبپاشی اور تجارتی بورویلز کا چارج سنبھالنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ پانی کی قلت کے وقت حکومت کو صورتحال سنبھالنا ہوتا ہے، اس لیے پانی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ 16,781 بورویلز میں سے 6,997 بورویلز سوکھ چکے ہیں، باقی 7,784 آپریشنل ہیں۔ حکومت نئے بورویلز کی بھی کھدائی کرے گی۔ چیف منسٹر سدھرامیا نے کئی اہم فیصلوں کا اعلان کیا ہے، جس میں تعلقہ سطح پر کنٹرول رومز اور ہیلپ لائن نمبرز سے لے کر مقامی ایم ایل ایز کی سربراہی میں ٹاسک فورسز شامل ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بحران کئی سال سے جڑ پکڑ رہا ہے۔ اندھا دھند اربنائزیشن سے ڈرینیج سسٹم متاثر ہوا ہے، جھیلوں اور آبی ذخائر میں کمی تو ہوئی ہے ہی، لیکن حکومت کا مداخلت نہ کرنا بھی بڑی وجہ ہے۔ اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں اچھی بارش نہیں ہوئی تو بحران مزید بڑھ سکتا ہے، کیونکہ پہلے ہی نصف کے قریب بورویل سوکھ چکے ہیں۔ ان دنوں ایک ٹینکر 500 روپے سے 2,000 روپے تک کی قیمت پر بیچا جا رہا ہے۔ شیو کمار نے کہا کہ حکومت ٹینکر مافیا پر کنٹرول کرے گی اور نجی ٹھیکیداروں کو حکم ہے کہ وہ 7 مارچ تک میونسپل کارپوریشن میں رجسٹر کروائیں تاکہ حکومت صحیح ڈھنگ سے پانی کو ریشن کر سکے۔ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿ ಆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮಾಫಿಯಾಗಳನ್ನು ತರಿಸಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮೋರ್ ದೆನ್ 50% ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ। ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ। ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ರೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತುಕತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸ್। ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ದೂರದಿಂದ ಬಂದ್ರೇನು, ಒತ್ತಿಗೆ ಬಂದೇನು, ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ನ ಹಾಲನ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ನ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ತರಿಸಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು। ಹಿಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಏನಿದೆ, ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು। ಕಾವೇರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಏನು ಒಂದು ಇಷ್ಟ 0.25 MLD ನೀರು ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ 310 ವಿಲೇಜ್ಗೆ ಏನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅದನ್ನ ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇ ಎಂಡ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾವೇರಿದು ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಬಹಳ ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದೀವಿ। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के टैंकर्स की सफाई करके पानी की फराहमी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। व्हाइटफील्ड में पाम मीडोज हाउसिंग सोसाइटी ने रिहायशियों से कहा है कि वो अपने लॉन या अपनी गाड़ियों को न धोएं। इंदिरानगर में बिनाका टावर्स रेसिडेंट्स एसोसिएशन ने गाइडलाइंस जारी किए हैं कि जिसमें आधी बाल्टी पानी से गुस्ल,
हाफ फ्लश वॉशिंग मशीन्स की इकोनॉमी साइकिल और एक्वागार्ड फिल्टर्स से वेस्ट वाटर का इस्तेमाल मॉपिंग वगैरह के लिए किया जाए। कोरमंगला की दीपाली सिकन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एग्जीक्यूटिव कहती हैं कि पानी के टैंकर्स के लिए भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है। 4000 लीटर के टैंकर्स के लिए 1000 रुपये तक डिमांड किए जा रहे हैं। इसके बावजूद पानी में कीड़े पाए जाते हैं। हर दूसरे दिन पानी खरीदना होता है तो पानी के लिए अलग बजट बनाना ज़रूरी हो गया है। कालकेरे के गणेश मुदलियार कहते हैं कि प्राइवेट वाटर टैंकर्स कुछ सप्लाई रोक लेते हैं लेकिन रकम पूरी वसूल करते हैं। मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और बाज़ औक़ात सिर्फ आधा सम भरा जाता है और बाकी पानी दूसरी पार्टीज को बेच दिया जाता है। सिविक एक्सपर्ट नागेश अरस कहते हैं कि 2018 में BWSSB ने शहर में पानी के मीटर नस्ब करने के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ एक प्रोजेक्ट शुरू किया। उनमें से एक मीटर नागेश अरस के अपार्टमेंट के बाहर भी रखा गया था। बदकिस्मती से गाड़ियों से ये मीटर डैमेज हो गया और मसला कभी हल ही नहीं हुआ। इस पानी की किल्लत से सियासी रसाकशी भी चल रही है। चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने मरकज पर 18,172 करोड़ रुपए जारी न करने का इल्जाम लगाया जो कर्नाटक ने खुश्क साली से जूझने के लिए मांगे थे। अक्टूबर 2023 में मरकज को पहला मेमोरेंडम दिया गया था लेकिन अब तक मरकज ने कुछ नहीं दिया। नमा बेंगलुरु फाउंडेशन के विनोद जैकब कहते हैं कि तमाम सरकारी और निजी इमारतों में लाजमी बारिश के पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, झीलों की सफाई, बोरवेल्स का मुआयना जैसे फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। बेंगलुरु में पानी के मसले से निपटने के लिए हुकूमत और निजी शोबे दोनों के लिए ताउन करना बेहद ज़रूरी है। रिपोर्ट आज बाय नाहिद अताउल्ला। ऐसी इमरजेंसी सूरत हाल के दरमियान हुक्काम हंगामी इक़दामात कर रहे हैं, साथ ही बेंगलुरु शहर के लोग अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इन ज़रूरी मेजर्स के बाद सूरत हाल पर काबू पाने में कामयाबी मिलेगी और लोगों को राहत नसीब होगी।